तो ऐसा बताया कि आज का प्रवचन बांग्ला में होगा, तो अंत में बांग्लाয় কিছু কথা বলেছি, মানে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কবে শ্রী চৈতন্য মরে করিবেন দয়া, কবে বৈষ্ণব কবে আমি পাইব বৈষ্ণব পদ ছায়, ইত্যাদি। এবং আমি সবসময় চাই প্রভুপাদের চরণে থাকা, এবং প্রভুপাদ চাচ্ছেন সবসময় ভক্তিস্থান সরস্বতী ঠাকুরের পদে থাকতে, এবং এইভাবে একদম উপর একদম কৃষ্ণের চরণ পর্যন্ত যায়, এবং কৃষ্ণ কি যান রাধা পদে থাকতে। हरे कृष्ण। हाँ, वो क्या है गीत गोविंद में अभी याद नहीं है। ही पद पल्लव प्लव, देहि पद पल्लव, देहि तव पद पल्लव, नहीं उदार क्या है, गीत गोविंद में है, भजन है वो संस्कृत। देहि पद पल्लव उदारम, वो है नहीं, देहि पद पल्लव उदारम। हाँ, कृष्ण राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, तो वो ही अर्थ है। कृष्ण राधा रानी से प्रार्थना करते हैं राधा चरण धूलि, और राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कृष्ण पद धूलि। और नरोत्तम ठाकुर की वो कृष्ण नाम गाने से राधा प्राप्त होती है, और राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, वो प्रेम भक्ति चंद्र का में है। गाने कृष्ण नाम बाई, राधा नाम गाने बाई कृष्ण चरण पाए, कृष्ण राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, ऐसे प्रेम भक्ति चंद्र का में है। हम सब कलयुगी है, याद नहीं करते। That Bengali songbook, Bhakti Giti Sanchan, in my bag, you can find it. অনেক ভক্ত আছে মায়াপুরে, ওই সব জানেন একদম কণ্ঠস্থ, ইস্কনে গড়িয়া মাঠে, এবং এই সারা পশ্চিম বাংলায় বাংলাদেশে অনেক আছে যারা এই সকল কীর্তন কণ্ঠস্থ মুখস্থ করেছে। অনেকবার আমি দেখেছি পশ্চিম বাংলায় বাংলাদেশে আমরা কীর্তন গাই, এবং ওই সবাই একসাথে কীর্তন করে, কোনো বই দেখে না। एक minute. Let's do this first. Prem Bhakti Chandrika. Prem Bhakti Chandrika Sheshtike.
Ramachandra Kabiraj Shai Sange Morakaj Tar Sanga Bino Shab Shunna. Anek Shunna. Sounds good. ठीक है वो संख्या समापन करने के लिए हरे कृष्ण Maharaj, I have one question. Any questions? Maybe some of the questions. Guru Maharaj, Hare Krishna. Here we have Krishna Nam Gane Bhai Radhika Charana Pai Radha Nam Gane Krishna Chandra. Prem Bhakti Chandrika. Joy Joy Radha Nam Vrindavana Jardha Krishna Shuk Lila Sharaniti. Questions, Guru Maharaj? Guru Maharaj, Hare Krishna. Guru Maharaj, I have one question. As you said, we all know that Jivere Swarupa Nitya Krishna Das, and but still sometimes we don't get the conviction and faith in that. That's why I said you have to go and do the sadhana. Why you Okay, we'll finish. Hare Krishna. Shri Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai.